والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. در کھول دے میرا مولا رحمت دے، سارے عیب گناہ معاف چکر. در کھول دے میرا مولا رحمت دے، سارے عیب گناہ معاف چکر. کر کرم دی بارش ہر کہیں تے، کر کرم دی بارش ہر کہیں تے، اساڈے سینے بغض تو صاف چکر. محروم نہ کر اسانو رحمت تو، توجہ، محروم نہ کر اسا کو رحمت تو، اج اپنی رحمت خاص چکر. اے سچ ہے شاکر مجرم ہے، اے سچ ہے شاکر اسا مجرم ہے، پر تیرے ہیں ساکو معاف چکر. بگڑی بناؤ اللہ غنی، در پہ بلاؤ اللہ غنی. مکے تھے مدینے، اے رب کو دعا کرنی ہے. در پہ بلاؤ اللہ غنی، بگڑی بناؤ اللہ غنی. میں تو تیرے در کا منگتا ہوں، میں تو تیرے در کا منگتا ہوں، جھولی میری بھر دو اللہ غنی. بگڑی بناؤ، دل چ پڑھنا سارا نے، بگڑی بناؤ اللہ غنی. بحرے غموں میں کشتی میری، بحرے غموں میں کشتی میری، پار لگاؤ اللہ غنی، پار لگاؤ اللہ غنی. بگڑی بناؤ اللہ غنی. توجہ، سانپ غموں کے ڈستے ہیں، توجہ، سانپ غموں کے ڈستے ہیں، مجھ کو بچاؤ اللہ غنی، مجھ کو بچاؤ اللہ غنی. توجہ، رحمت والا حرم شریف، رحمت والا حرم شریف، آنکھوں کو دکھلاؤ، آنکھوں کو دکھلاؤ اللہ غنی، آنکھوں کو دکھلاؤ
اللہ غنی، در پہ بلاؤ اللہ غنی، بگڑی بناؤ بگڑی بناؤ اللہ غنی، در پہ بلاؤ اللہ غنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی تنہائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین احکم الخالقین دی ذات وبرکات دی، اس مال کے ارض و سما دیاں جس قدر بھی حمداں ثناواں بڑائیاں تکبیراں تحلیلاں تسجیداں تحمیداں بیان کریے ان دی ذات واسطے کم ہے۔ آقا دو جہاں سرور کون مقام سید الاولین والآخرین، امام کائنات امام اعظم امام الرسل امام الہدا امام المجتبی ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مختصر پڑھیا درود اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام دی روح مبارک تک پہنچائے۔ ساتھیوں صاحبوں عزیز قابل قدر نوجوان بھائیوں، پردے دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی اور روحانی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ دا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ جن نے دنیا دیاں چنجیاں چوں دنیا دے معاملات چوں کڈ کے اپنے گھر دے اندر بٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا بیٹھنا، میرا بیان کرنا، تہاڈا سننا اور سن سنا کے پھر اندے تے عمل کرنا اللہ قبول فرمائے اور اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دنیا دے اندر دیکھیا جائے نا، ہر بندے نو کسے نہ کسے دا قرب حاصل ہوندا ہے۔ کوئی بندہ کسے دا قرب پاؤندا، توجہ بالکل میری طرف، کوئی کسے دا قرب پاؤندا ہے، کوئی کسے دا قرب پاؤندا ہے۔ سادہ جی مثال ہے، ادھر ویکھنا ذرا ایم پی اے ایم این اے ایس ایچ او ڈی ایس پی کسے نہ کسے دا سانو ساتھ لب جائے، یاری لگ جائے، نمبر کول آ جائے، رابطہ شابطہ چل پے، اسی بڑا مان کرنے ہاں کہ میرا اندے نال بڑا تعلق ہے، میری بڑی اندے نال قربت ہے، میں اندے بڑا قریب، اساں جو بھی کام کہیے کدے ساڈا اڑیا نہیں، ساڈا کام کردے نے، ساڈے ڈائریکٹ رابطے نے۔ اے ایسی گلاں دنیاوی لیول تے کرنے ہیں۔ حضرات محترم، بندے دا اچھی تھان تے ہونا چاہیے، ماڑی تھان تو بچنا چاہیے۔ ہن ذرا ویکھنا ذرا اے تے قرب بندیاں دا، ہن جنت وچ جانا ہے، رستہ بڑا لمبا ہے، رستہ بڑا ہموار ہے اور رستہ کہہ لو بڑا دشوار ہے۔ پہلے موت دے مرحلے، پھر قبر دے مرحلے، پھر ملک الموت دے حساب، اور جناب جو قبر دے اندر منکر نکیر نے، قبر دے فرشتے نے، اونا دے حساب سختیاں، اونا دا دباؤ ڈراؤ، ساریاں منزلاں، اے سارے رستیاں دے اندر سانو ایتھے بھی کسے دا قرب چاہیے نا، سانو ایتھے بھی کسے دا تعلق چاہیے نا۔ ہن دنیا دے رابطے تے مرن تو بعد ختم ہو گئے، تعلق ختم ہو گئے، اے اگلیاں رابطیاں وچ کنے کام آنا ہے؟ ساڑے اگلیاں رابطیاں وچ کام آنا ہے ساڑے رب نے۔ اسی اور میرے سمیت اسی ویکھنا ہے کہ ساڑا رب نال قرب کنا کوئے، ساڑا رب نال تعلق کنا کوئے۔ توجہ رکھنی ہے ذرا، اللہ کہندے نے کہ بعض بندے او تکبر کر دینے، مان کر دینے، او فخر کر دینے کہ میرے 5 پتر نے، 3 پتر نے، 6 پتر نے، 8 پتر نے، میریاں جناب 5 تھیاں، 2 تھیاں، 4 تھیاں، میرے اینے تھیاں پتر نے، اے گڈیاں، بینک بیلنس، اے دولت، اے جناب بڑا کچھ میرے کو چہل پہل تے زمینہ تے مربع تے جائیداداں تے کوٹھیاں تے بنگلے سارا کچھ موجود ہے۔ اینا مطلب کی ہے؟ اینا مطلب ہے رب میرے نال پیار کردا ہے، میں اللہ دے بڑا قریب ہاں، نہیں، اے غلط فہمی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بندے اس آڑ دے اندر آ کے جنہ دے کول اولاد نہیں انہاں نوں تانے مار دے نے، انہاں دا نام لے کے لوگوں نوں مسالہ دیندے نے، ایویں مینوں رب نے دتے نے نا، اون دے کول نہیں ہے نا۔ میرے بھائی اولاد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اگر جنگل دے اندر درندیاں وال نظر ماریے تو او جنوں اسی باہرلی کہنے ہاں وہ بھی 8-8 10-10 مگر لائی پھر دی،
ایک عام مثال سادہ کتی بازار دے اندر رہن والی کتیا ایک اندر مگر 5 بچے ہوندے نے. آئیے نہیں اولاد مال و دولت اے رب دا قرب نہیں. اگر اللہ کسی نو عطا کردا ہے تے اون دی کرم نوازی ہے, اون دا شکر ادا کر. لیکن جے نہیں عطا کیتی دا مطلب نہیں کہ تو رب کو دور ہے. توجہ فرمانا ذرا, اللہ تعالیٰ نے لوگاں دی مثال دے کے بیان کیتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک اندر اعلان کر دینے, اللہ ذوالجلال نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ انہاں نو پکار دے نے جڑے اللہ دے سوا نے خیراں نو پکار دے نے, اللہ کیوں پکار دے نے؟ اس وجہ تو پکار دے نے ساڈی اینا اگے اینا دی تر درگاہے ساڈی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں. اللہ اسی پوجنے رب نو ہی ہاں لیکن اسی وسیلہ اینا دا پانے آ. بی بی مریم دا وسیلہ پا لیا, بی بی زہرا فاطمہ دا وسیلہ پا لیا, علی المرتضی دا وسیلہ پا لیا, کسے پیر فقیر ولی دا وسیلہ پا لیا, کسے نبی علی دا وسیلہ پا لیا. آ ذرا ویخ رب دا قرآن تینوں کی سمجھانا چاہتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. اللہ پاک فرما دینے او کائنات دیو لوگو جنہ دے تسی وسیلے دین دیو, جنہ نو تسی رستے دے دیوار دے اندر کھڑا کیتا ہے, دیوار بنا کے کھڑا کیتا ہے, حالانکہ جنہ نو تسی وسیلے دین دیو اے بھی ساڑھے کو لئی مانگ دینے, اینا دے ڈریکٹ رابطے بھی ساڑھے نالی نے, اینا دے وچ کوئی وسیلہ نہیں. اگر علی نے منیا تھے منگیا تھے اللہ پاک دے کلو ڈریکٹ منگیا ہے, اگر علی دے نبی نے رب کلو منگیا تھے ڈریکٹ منگیا ہے, کوئی وسیلہ نہیں وچ پایا. اگر ابراہیم پیغمبر نے منگیا تھے رب کولو ڈریکٹ منگیا ہے, بابے آدم دا وسیلہ وچ نہیں پایا. پتہ کی چلیا کہ رب دے اینا قریب ہو جا تینوں وسیلیاں دی ضرورت نہ رہے. رب دے اینا رب دا قرب پال ہے کہ تو زمین تے پنجے بیٹھا اوے اپنی پہلی کھیتی دکان گھر دے اندر بیٹھا رب دے سامنے ہاتھ چکے تے رب تیرے ہتھاں نو خالی نہ موڑے. آ تینوں اگے جا کے دسنا حضرات تیزی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا. اللہ پاک نے فرمایا والسابقون السابقون المقربون. اللہ اور سب تو اول ایمان لے آن والے, اللہ سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے, سب تو پہلے حق نو قبول کرن والے, سب تو پہلے باطل تو چھٹکارا پاؤن والے, اللہ سب تو پہلے داخل ہون والے ایمان دے اندر وہ سارے دے سارے اللہ دے کولوں خاص قرب رکھن والے نے. او جنہ بدر تو پہلے ایمان لے آندا او اللہ دا قرب رکھ دینے, جنہ احد تو پہلے ایمان لے آندا اللہ دا قرب رکھ دینے. اللہ آئیے ذرا توجہ فرمانا. اللہ پاک نے فرمایا رب دے فرشتے ہن بندے تے چلو وسیلہ پا لیا, بندے نبی نو وسیلہ پا لیا, حالانکہ غلط ہے. بندے نے جناب والا علی نو وسیلہ پا لیا رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا حیدر کرم وجہ اللہ, انہاں نو وسیلہ پا لیا, حالانکہ غلط ہے. اللہ کیونکہ انہاں دے پترہ نے آپ دے پیو نو وسیلہ نہیں پایا. لیکن اے ویکھنا ذرا اللہ پاک نے فرمایا الملائکۃ المقربون, بڑے فرشتے اللہ دے مقرب نے. دستے سینا کس فرشتے نے کس نبی دا وسیلہ پایا, دستے سینا کس فرشتے نے جبریل دا وسیلہ پایا, کس فرشتے نے میکائیل دا وسیلہ پایا, کس فرشتے نے ملک الموت دا وسیلہ پایا. پتہ اے چل دائے رب دے قریب ہو جانا, اللہ دی قربت پا لینا, کسے وسیلے دی ضرورت نہیں رہندی. اللہ اکبر کبیرہ.
آئیے ذرا توجہ فرمانا اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام نو کہن لگ پے عیسیٰ علیہ السلام رب دا پتر ہے نعوذ باللہ من ذالک تے عیسیٰ دیاں ڈائریکٹ رب نال گلاں بالکل رب نال ڈائریکٹ گلاں سی لہذا اسی عیسیٰ دی صلیب بنا کے عیسیٰ نو پوج دے اس واسطے ہاں کیونکہ عیسیٰ دی رب اگے ساڈی عیسیٰ اگے رب کہہ رہا قرآن اندر اللہ پاک نے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین اللہ اللہ جدو فرشتیاں نے بی بی مریم نو کیا اے مریم تینو اللہ پاک اپنی نعمت اپنی رحمت عطا کرنے والا ہے اللہ پاک تینو ایک بات عطا کرنے والا ہے تینو بیٹا عطا کرنے والا ہے اللہ اللہ بی بی مریم ڈر گئیاں اے ویکھنا ذرا اللہ اکبر کبیرہ بی بی مریم ڈر گئیاں پریشان ہو گئیاں فرشتے کی کہندے نے ڈر نہیں پریشان نہ ہو اللہ پاک نے جڑا تینوں بیٹا دینا ہے اون دا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوئے گا یعنی اون دا نام عیسیٰ ہوئے گا رب نے عرشہ تو نام رکھ دیتا ہے اللہ 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 حضرات ذی وقار توجہ فرمانا اور او عیسیٰ ساڈا پیغمبر آخرت دے اندر مرتبے پاؤن والا ہوئے گا آخرت دے مرتبے دے اندر اللہ دے مقربین دے وچوں ہوئے گا نبیاں دی صف دے وچ شامل ہون گے آئیے ذرا توجہ فرمانا اللہ 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 پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اے ویکھنا یا سادہ جی گل ہے ہر بندہ غلطی کردا ہے خطا کردا ہے اے ویسے بھی مہینہ رب کولوں معافیاں منگن دا رب نال تعلق بناؤن دا تے غلطی تو کون پا کے صرف معصوم نیل انل خطا پیغمبر دی ذات ہے اللہ دے پیغمبرہ کولو غلطی نہیں ہوندی میرے پیغمبر دی ذات معصوم انل خطا ہے میرے پیغمبر غلطی تو پاک نے اللہ دی رحمت اللہ دی مہربانی نال میرے پیغمبر نو اللہ نے غلطی تو پاک رکھیا ہے ہن توجہ فرمانا ذرا ابن آدم ساری غلطیاں کر دے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون آدم دی تیاں بھی غلطیاں کر دیاں نے بنت ہوا بھی غلطیاں کر دیاں نے اور یبن آدم دے پتر بھی غلطیاں کر دے نے لیکن بہترین خطاکار بہترین غلطیاں کرنے والا بندہ کون ہے جڑا غلطی کر کے تے غلطی تو بعد رب کولوں معافی مانگ لے رب دے در تے جھک جائے اللہ پاک دے کولوں ترلا پا لے ربا کر لیاں غلطیاں ہو گئیاں تے معاف کرنا بھی تو ہی اللہ اکبر کبیرہ غلطیاں دا ٹھیر لے کے تاک راتاں دے اندر نا مسلح بچھا کے گل کرنی ہے اللہ غلطیاں دا ٹھیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا اللہ غلطیاں دا ٹھیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر مالکا میں تیرا نام پکاریا میں تیرا نام پکاریا ہاں بندے تو ہے آیا ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں تو غلطی کر کے تو غلطی کر کے تو غلطی کر کے معافی منگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں تو غلطی کر کے معافی مانگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کو معافیاں بھی منگڑیاں نے او معافیاں منگ منگ کے رب دے قریب ہو جا اللہ دے قرب پا لیں توجہ فرمانا حضرات ذی وقار اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اے اولادہ کم نہیں آنیاں کیویں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقرب بكم من دنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا اللہ فرماندے نے ایویں نہ تیاں تے پتراں تے مان کردا پھری میرے اینے پتر تے مینوں پرواہ کوئی نہیں ایویں بھراواں نال وگاڑی پھرے ایویں بہناں نال وگاڑی پھرے ایویں جناب بندیوں بار ہویا پھرے رب کہندا تیاں تے پتراں تے مان نہ کری اے گڈیاں تے دولت تے بینک بیلنس تے مان نہ کری اللہ اے تے چل دی ہنیری ہے تلکل
الایام نداولھا بین الناس کسے کولے تھوڑی تے کسے کولے بہتی دن پھر کے آندے نے اللہ اللہ ایویں اپنے آپ تے مان کردہ پھردا ہے ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہندے توے تو کالے نے ایویں فخر کردہ پھر ایویں نفرت کردہ پھردا اللہ اکبر او کو کالا ماڑا بندہ پلیٹ کھا جے تے تو دھو کے انہوں استعمال کرنا ہے نفرت کرنا ہے نہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جس برتن چو کھادا ہے بلال نے بھی اتھو ہی کھادا ہے ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتی کرما والے نے اللہ 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 کتے لسی پین نو مل دی نہیں کتے لسی پین نو مل دی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے اللہ 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 کتے پون نو ایک مندر نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ اللہ تو اپنیاں قدرتاں دے کیا نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات زی وقار اللہ جی ساڑی اولاد بھی کم نہیں آئی اللہ جی ساڑا مال بھی کم نہیں آیا اللہ ساڑے کم کی آئے گا اللہ پاک نے فرمایا اللہ فرما دینے اللہ من آمن وعمل صالحا جن نے چنگے کام کیتے جن نے چنگے اعمال کیتے جن نے نمازاں دی پابندی کیتی جن نے روزیاں دی پابندی کیتی جن نے صدقہ و خیرات دل کھول کے اللہ پاک دی راہ دے اندر کیتے جن نے ہاتھ بن کے معافیاں منگیاں اللہ پاک فرما دینے اے بندے انہوں اسی دو راج عطا کرانگے انہوں مرتبیاں تے رتبیاں دے اندر اونچے کر دیانگے حضرات دی وقار آئی ادھر توجہ فرمانا اللہ پاک قرآن پاک اندر ایتھے گل صرف رب دے قرب دی ہو رہی ہے رب دا قرب کنج ملدا ہے اویا مسیتے آ کے صفاں تے سر کسا کے اے مسلیاں تے بہ کے ہنجو بہا کے اپنا دامن پھیلا کے ہتھاں دا کشکول بنا کے رب دے اگے نمانا تے اپنے آپ نو ذلیل کر کے اپنے آپ نو غلام تے حقیر بنا کے اپنے آپ نو کائنات چو نکمہ بنا کے رب دے سامنے پیش کرنا رب دا قرب لبدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے فرمایا کلا لا تطیعہ وسجد وقتارب اللہ تسی اینا دی گل نہ منیا جے اینا کافرہ دی گل نہ منیا جے کسے دشمن دی گل نہ منیا جے اللہ اللہ تسی صرف اپنے رب دے سامنے سجدے کر دے رہو جدو سجدہ کر کے تسی سجدے کر کے پیشانی دی اتے جھبین دی اتے نشان پوا لوگے توڑا رب نو توڑا جناب توانو رب دا قرب مل جائے گا اللہ پاک دے قریب ہو جاؤ گے حضرات زی وقار توجہ فرمانا سیدنا معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں سیدنا صوبان نبی پاک دے غلام آزاد کردہ غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ویخ جنہاں نو سونے دیاں غلامیاں لبیاں جڑے نبی دے غلام تے وقت دے محدث بنے نے حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں حضرت صوبان نبی پاک دے غلام نو پوچھیا اللہ اللہ حضرت صوبان جی میں نو کوئی ایسا عمل دسو جن دے ذریعے میں اللہ دے قریب ہو جاواں یا رب دا قرب پا لواں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نو چپ ہو گئے خاموش ہو گئے میں پھر سوال کیتا کہ میں رب دے قریب کنج ہو سکنا پھر خاموش ہو گئے میں پھر سوال کیتا کہ میں اللہ دے قریب کنج ہو سکنا وا وہ خاموش ہو گئے تیسری مرتبہ سوال کرن تو بعد فرمان دینے اے ہوئی سوال میں نبی پاک دے کولو کیتا آپ نے فرمایا علیکا بکسرت السجود للہ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة اللہ اکبر کبیرہ
ऐ सुबान प्यारिया, अगर तू रब दे करीब होना चाहना है फिर रज रज के रब अगे सजदे करया कर, अल्लाह दे अगे ढह ढह के सजदे करया कर, 5 वेले दी नमाज़ां दे अंदर सजदे करया कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। अद्धी राती उठ के तहज्जुद दे अंदर जदों दुनिया सौ जावे, जदों रब दी रहमत अपने बाजू खलार के तेनू आवाज़ां पई देंदी होवे, उदों अल्लाह पाक दे दर ते आके सजदे करया कर। तू जिन्ने सजदे करदा जाएगा तो सजदे कर कर के अपने रब दे करीब हो जाएगा। और अगली गल, जिमें तू सजदे करदा जाएगा अल्लाह हर सजदे दे बदले तेरा एक दर्जा बुलंद करेगा, नाले तेरा एक गुनाह माफ कर छड़ेगा। अल्लाह अकबर। एक बंदा 5 वेले की नमाज, उस तो बाद दियां पहले दियां सुनता, उस तो बाद तहज्जुद वेले उठदा, रात दा क़याम करदा, गल तो सही वेखते सही सोचते सही गल कित्थे जांदी है। असी तो एवें दूर होके गिले शिकवे करते फिरदे हां, असी दौलत के पिछे भजे रब नूं छड़ के, जबकि दौलत ते रब ने देनी है। हजरात तेजी वकारा ये जरा तवज्जो फरमाना, सदके जावा कुर्बान जावा, तवज्जो कर दे जाया जे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साडा रब क़यामत वाले दिन अपनी पिंडली जाहिर करेगा, अपनी पिंडली दे उतों कपड़ा हटाएगा, लोगों के सामने कर देगा। अल्लाह पाक दे मोमन बंदे, अल्लाह पाक दियां मोमन बंदियां रब दे सामने सजदे विच डिग जाणगे, लेकिन जिन्ना दुनिया ते तकबर कीता, जिन्ना दुनिया ते लोग विखाण वास्ते सजदे कीते, जिन्ना जेड़े आकड़ते रहे आकड़ा विखाते रहे, अल्लाह पाक नाल जंगा बनी रखियां, जदों झुकन लगणगे रब इन्हां दी कमर दे अंदर सरिया फिट कर देगा। बड़ियां कोशिशां करनगे सी रब दे अगे झुक जाइए, लेकिन बदनसीबी ऐसी कि दुनिया तो दुनिया दे अंदर रहिंदे रब तो दूर रहा। अल्लाह कहेगा दूर हो जा, दूर हो जा। ओ क़यामत वाले दिन जिन्ने दुनिया ते ना कीता, रब क़यामत वाले दिन भी सजदा नहीं करन देगा। अज वक्त अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती दी है, हुण बंदा रब दे सामने खड़ा हो गया। एक तरीका रब दे कुकर पाउण दा, रब दे करीब होण दा केड़ा है? तवज्जो फरमाई जरा। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अहदकुम इदा काम युसल्ली इन्नमा यकूमु युनाजी रब्बहु फलियंदुर। अल्लाह 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 दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ कायनात दे लोगो, जदों तुहाडे विचों कोई बंदा रब दे सामने खड़ा हुंदा है, अल्लाह पाक दे सामने क़याम दी हालत दे अंदर खड़ा हुंदा है, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ बंदा अपने इधर देखना, ओ बंदा अपने रब नाल सरगोशियां करदा है, अपने रब नाल मिठियां मिठियां ते प्यारियां गल्लां करदा है, ते जेड़ा रब नाल सरगोशियां करदा है उस बंदे नूं चाहीदा है अपनी गुफ्तगू दे उत्ते गौर करे, अपने मंगे हुए अल्फाजां दे उत्ते गौर करे, अपने बोलिया होया जुमलियां दे उत्ते गौर करे कि अपने रब नाल गल्लां की करदा पिया है, अपने रब दे कोलों मंगदा की पिया। उनकी नमाज इंज दी होनी चाहिए, कम अज कम उन्होंने नमाज के अंदर पता हो अपने रब नाल गुफ्तगू केड़ी कर रहा, रब को मंग की रहा, रब नूं कह की रहा। साडे कोल लम्मी नमाज तां नहीं पढ़ी जाती क्योंकि सानू तर्जमा नहीं आता, साडा नमाज विच दिल तां नहीं लगता क्योंकि सानू पढ़नी नहीं आती। सीखण वास्ते असीं तैयार नहीं, पढ़न वास्ते असीं तैयार नहीं, तो फिर असीं गिला शिकवा भी करते हैं कि जी गुफ्तगू और नमाजा के अंदर करात के अंदर लज्जत नहीं रह गई। मैं यार कुरान पढ़ना कर सब लज्जत नहीं आती, मैं नमाज पढ़ना दिल किते होर लग जाता है। पता क्यों लगता है? क्योंकि असी सीखिया ही नहीं पढ़ना। एक सादा जी मिसाल है, अल्लाह अल्लाह किसी बंदे ने किसी मजनू ते पागल दीवाने नूं वेखिया, उहदी हालत वेख के तरस आया। अल्लाह अल्लाह ओनू कहन लगा ओए अल्लाह दे बंदिया पिछा मुड़ ते रब वाल आ जा। इहदी गल सुन के ना तो उठ के टुर पिया। जो टुरिया ना कहन लग्या ओए गल ते सुन ना, रब तो इन्ना बेगाना हो गया, रब रोटियां किंज देंदा। हजे टुरिया जा रहा तो करीब एक शादी हाल या कोई सिलसिला सी खाने का, तो वह बंदा ना प्लेट लैके जा रहा, परात लैके, परात हथों छुट्टी तो थले डिगी, सालन सारा डुल गया। ये जाके ना कोल चौकड़ी मार के बह गया, तो उन्होंने पिछा इशारा करके आंदा
ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਕੀਮਤੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਖੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हज़रत दी वकारा इधर तवज्जो फरमाना, नबी पाक ने फरमाया जदों कोई तुहाडे विचों बंदा नमाज पढ़दा है, अल्लाह ताला अपने चेहरे नूं उस बंदे दे चेहरे दे बिल्कुल सामने गढ़ देंदा है, सामने ला देंदा है। अल्लाह अल्लाह यानी कि बंदा नमाज पढ़ रहा हुंदा है ते रब बंदे नूं वेख रहा हुंदा है। बंदा नमाज पढ़ रहा है, रब बंदे का दीदार पिया कर रहा है। हज़रत जी वकारा इधर अपने जुमलियां ते गौर करना है। अल्लाह जो रब दे कोलों मंगना पिया है वह रब दे कोलों तलब कर दिया होया, अल्लाह पाक दे कोलों मंग दिया होया। अगली गल सुन जरा, अल्लाह पाक ने एक और तरीका रब दे कुरब दा रखिया है। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद तवज्जो तवज्जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कदे कोई ऐसा दिन ते ऐसी रात नहीं हुई जदों अद्धी रात का टाइम हुंदा है, अल्लाह अपने बाजू खिलार के आके आवाज़ा लांदा है, वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई दा दान। उठ आजा बिस्तर छड़ के मेरे दर ते आ, मेरे कोलों बीमारी तो शफावा मंग ला। औलाद नहीं थे आके औलाद मंग ले, दौलत नहीं थे आके दौलत मंग ले। आजा आजा मेरा कुरपाल है, आजा अपना बिस्तर छड़ के, मैं अपना अर्श छड़ के आ गया, तू बिस्तर नहीं छड़ के आउंदा। अल्लाह अल्लाह एवें लोगों को गिले करना है। आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। ए कुंडी ला ला अद्धी रात नूं उठ के ते जदों दुनिया सुती होए ते वुजू करके मुसल्ले ते बह ना, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। तेरा रब क्यों शर्माना है, ओए एवें शर्माउण दिया, तेरा रब क्यों शर्माना है। ओ बुवे गैरां दे क्यों जाना है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो फरमाई दरा, अल्लाह अल्लाह खाली हाथ आवे चोरी बर देवा, तेनू माल औलाद ते जर देवा, तेरी हर मुश्किल कर हल देवा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मिलने नू लगदा कराया नहीं, मैं को दूर महल बनाया नहीं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं को दूर महल बनाया नहीं। ए बूवे ते चौकीदार बैठाया नहीं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जे तमन्ना होवे मेरे वाल आने दी, अपने दिल दे दुखड़े सुनाने दी, कोई लोड़ नहीं पैरी जुत्ती पाने दी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों लबना बिया बान अंदर, मैं तो वसना हाँ तेरी जान अंदर, जरा मार हाँ त्यान अंदर, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी गल रब दे कुरब दी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कहना दे लोगो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक दे दो फरिश्ते ऐसे ने जेड़े अद्धी रात नूं आसमाने दुनिया ते आ जांदे फजर वेले आके ते एक फरिश्ता दुआ करदा है, अल्लाह सोनिया असी तेरे फरिश्ते दुआ करने आ जेड़ा बंदा तेरी राह विच अपना माल खर्च करदा है, जेड़ा अल्लाह दी राह दे अंदर अपना पैसा देंदा है, अपनी दौलत देंदा है, अल्लाह तू उस बंदे दे माल दे अंदर बरकत कर दे, उस बंदे दे माल नूं बढ़ावा दे दे। अल्लाह जेड़ा बंदा तेरी राह विच माल खर्च करन तो बखीली करदा है, कंजूसी करदा है, अल्लाह सोनिया तू उनदे माल नूं बंद कर ले, अल्लाह दी दौलत नूं बंद कर ला। कमा ते लखा रहा है लेकिन लखा ही उड़दा जा रहा है, क्योंकि इन्हें अल्लाह दी राह दे अंदरों हथ रोकिया, अल्लाह पाक ने इंदे तो हथ रोक लिया। अल्लाह अल्लाह कीता माल तेनू रब जो अता बंदिया, ओनू राह विच रब दी लुटा बंदिया, कीता माल तेनू रब जो अता बंदिया, ओनू राह विच रब दी लुटा बंदिया। जाया होन कोलों जे माल बचाना चाहना है,
बैंक रब दे च जमा तू करा बंदिया कीता माल तेनू रब जो अता बंदिया ओनू राह विच रब दी लुटा बंदिया माल तेनू मिले आए फजल रब दा माल तेनू मिले आए फजल रब दा मेहनतां दे नाल माल नहीं जे लभदा मेहनतां दे नाल माल नहीं जे लभदा करे दौलतां ते मान तेनू नहीं जे फबदा करे दौलतां ते मान तेनू नहीं जे फबदा भावें लख ते करोड़ बंदा नहीं जे रजदा भावें लख ते करोड़ बंदा नहीं जे रजदा रब दी रजा लई जेड़ा के मंगदा ओनू कर देना चाहिदा ए अता बंदिया ओनू राह विच रब दी लुटा बंदिया कीता माल तेनू रब जो अता बंदिया ओनू राह विच रब दी लुटा बंदिया इन्नमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम ऐ तो दुनिया दी दौलत दुनिया दा मालूम था तेरे किसे काम दा नहीं है आएगा दुनिया ते काम लेकिन मुख्तसर जेड़ा रब दी राह दे अंदर दे दिता हमेशा वास्ते जमा हो गया अल्लाह पाक ने ओनू ज़खीरा करके तेरे वास्ते तेरी जन्नत दे रस्ते हमवार कर देने ने अल्लाह को दुआ है जो कुछ बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह साडी इस्लाह फरमाए साडे हाल ते रहम फरमाए वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।